ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମନ୍ଥରା ଅଛି। କିଏ ତା ନା ଅଚ୍ୟୁତ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମନ୍ଥରା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ବିଭ୍ରାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଏକରେ ହାରିଗଲ, ମହାକାଳ ପଡ଼ାରେ ବାଡେଇଲେ ଅରାଇ ଖଣ୍ଡେ କଡିକି ବାଡେଇଲେ, ସେଠି 50,000 ଭୋଟରେ ହାରିଛ। ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ତମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ସେ ଯୋଉ ଯେ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ। ତମେ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲନି, ବିଜୁ ଜନତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛି ଛାକର କଲ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଏତେ ଜୋରେ କଲ ଯେ ସେମାନେ ଛାଡିକି ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ସେଠିକା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ। ତମେ ଆସୁଛ କହୁଛ ଦଳ ବିରୋଧ ଏବଂ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସର୍ବାଧିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଅତନୁ। କାଲି ତ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ଭରତପୁର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରୁ ଯେତିକି ଲୋକ କାଲି ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱମତ ଭାବରେ କୋଉମାନେ ଆସିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ମାନେ, କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ କୋଉ କର୍ମୀ ଭୂମି ଆମେ କହୁନୁ କାହାର ସମର୍ଥକ। କାଲି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କଣ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କଲ, କାହିଁକିନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା କିଏ କହିଲା ଯେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଦୁର୍ନୀତିଖୋର, କିଏ ଦିନେ କହିଲା ଯେ ମିଡ୍ ଡେ ଅପରେସନ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ କିଏ କହିଲାଣି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଗୁଁ କୁଆଡେ ଏ ବେସରକାରୀ ଦଳରେ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲାବେଳେ। ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଯିବି, ଶୁଣନ୍ତୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲାବେଳେ କଣ ଦୁର୍ନୀତି ହୁଏ ଇଏ ମା ଗଙ୍ଗେଇକି ଜଣା। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣା ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ସେଠି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାମାୟଣରେ, ଯେମିତି ରାମାୟଣରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଘଟଣା ବଳି ଭିତରେ ମନ୍ଥରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବ ଥିଲେ, ସେଇ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ନାନା ପ୍ରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମନ୍ଥରା ଅଛି। କିଏ ତା ନା ଅଚ୍ୟୁତ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ମନ୍ଥରା ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେତେବେଳେ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ନାନା ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ବିଭ୍ରାଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର କହିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ତ ଏକରେ ହାରିଗଲ, ମହାକାଳ ପଡ଼ାରେ ବାଡେଇଲେ ଅରାଇ ଖଣ୍ଡେ କଡିକି ବାଡେଇଲେ, ସେଠି 50,000 ଭୋଟରେ ହାରିଛ। ଯିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ତମର ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସବୁ ନେଇଗଲେଣି ସେ ଯୋଉ ଯେ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଏମଏଲଏ। ତମେ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲନି, ବିଜୁ ଜନତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛି ଛାକର କଲ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହାକାଳପଡ଼ା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଖରାପ କଲ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଏତେ ଜୋରେ କଲ ଯେ ସେମାନେ ଛାଡିକି ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ସେଠିକା ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ। ତମେ ଆସୁଛ କହୁଛ ଦଳ ବିରୋଧ ଏବଂ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସର୍ବାଧିକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଅତନୁ। ତାର ସଦ୍ୟ ଉଦାହରଣ 2000 ମସିହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ୟାରିଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲେ, ପ୍ୟାରିଆମ କଲେ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ଅପରେସନ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ନବୀନ ବାବୁ କଲେ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦାର ଲଣ୍ଡନ ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ସ୍ୱସ୍ତି ହୋଟେଲ ଏବଂ ମାରିଅନ ହୋଟେଲରେ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇକି ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଏକାଠି ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧୋକା ଦେଇକି ପୁରୀ ପଳେଇଲେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ନେଇକି। ସାକ୍ଷୀ ପାଳେ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ପୁରୀ ଯାଇକି ଲୁଚିକି ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲୁଚିକି ପଳେଇଲେ ଏଇ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର, ସବୁବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ, ସବୁବେଳେ କର୍ଣ୍ଣମନ୍ତ୍ର, ସବୁବେଳେ କୁଚର୍କି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ହାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଯାଉନାହିଁ। ପ୍ୟାରିଆମଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲରେ ପଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେନି। ମେଡିକାଲ ପେମେଣ୍ଟର ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦେବା ଲୋକ ଅଲଗା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସବୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ତାଙ୍କୁ ତୁଟେଇକି ଆଣିଲେ କାହାକୁ ପ୍ୟାରିଆମଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପ୍ୟାରିଆମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ତା ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଥିଲେ ରାକେଶ ଦୀକ୍ଷିତ ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅପଡ଼ ଅଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବେ, ପାଟକୁରା ଜଣେ ଯୁବକ ବି ସେଠି କାମ କରୁଥିଲା ନବୀନ ନିବାସରେ 2000 ମସିହାରେ। ଇଏ ଛାଇକି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଡିଏ ଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଇଏ କଣ କଲେ, ସେ କର୍ମଚାରୀ କାଳେ ଏମଏଲଏ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ୟାରିଆମଙ୍କୁ କହିକି। ଜଣେ ଛୋଟ କର୍ମଚାରୀ ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ସବୁ କୁକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ ସବୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଯୋଉ ନିଗମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ଜୟଗୁରୁ ଅତନୁ, ଏଇଭଳିଆ କୁକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବତଉଛନ୍ତି ନା ମହାପୁରୁଷ ବତଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କୁକର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ହାରିଲା ପରେ ତମେ ବ୍ୟକ୍ତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଦଳ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ କଥା ହଉଛି ପ୍ରତାପ ଜେନା ସସ୍ପେଣ୍ଡର କାଲି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, 22/8 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, 22/8/2006। ଇଏ ହଉଛି ଆମର 22/1/2006 ଚାଲିଛି, ଏ 22/8/2026 ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ ସେଇ ଯୋଉ ଚିଠିଟା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦଳରେ ରହିବେ। এইভাবে অবান্তর অব্যবস্থা ভিতরে দলর কাগজ গুড়িক লুটিকি তাঁর কার্যক্রম করছেন। এবং প্রভাত বিশ্বাস যে অনেক পূর্বতন চৌদার কটকর বিধায়ক, সে বারম্বার কিন্তু হারু নেতা মানে যাই তলরে কাম করুন অঞ্চলের লোক সহ রুহতু তাঁর দেখবে সি কলে চাবি যে ফেরাই দিও বারম্বার কহিলেন। এ কথার অত্যডু কিন্তু পূর্বতন মন্ত্রী জনে ଦି ଜଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି କଣ ନାଲି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଯୋଉ ନାଲି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଛି
से व्यक्ति होती प्रभात विशाल को धोखा देते बारंबार प्रभात विशाल को हैरान कर मिड नाइट ऑपरेशन करदे प्रभात विशाल ना चिन्ह पकड़े पुणी से सस्पेंड निजे सस्पेंड होता उत्तर बजाती पुणी कौटी गला बाट देखिकी पुणी दल भितर रहिले तेणु एवं घटना होची आपण देखिए विजु जनता दल जो दुर्नीति कथा कहूँ विश्वास कथा कहूँ गंजाम सभापति बस विक्रम पंडा जेल अच्छा सस्पेंड करना प्रताप जेना ना फ्रड केस आसला 45 लाख सस्पेंड करा तो आपण मु कहूँ से दल रिफर्मेशन कहते मु दिलीप नायक जे निमापड़ा लड़ुले 12 कोटी फ्रड केस जेल जाती सस्पेंड होना तो एबे आप 2 दिन तले ईडी रेड करथिला संजीव मल्लिक सी कहीं सस्पेंड होना तो ये सस्पेंड जो मैंने भल लोक दल कथा कहते एमाने दल विरुद्ध जाऊँगी पाहांगारे आपड़ देखिए प्रताप जेना सबू लोक पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन एबेका ब्लॉक चेयर सरपंच सब पलैले कौन पलैले बीजेपी आड़े गले कि स्वाधीन विधायक आड़े पलैले एमाने लोक व्यवहार खराब करवा से पलाउंट आप देखे देवी मिश्र एरिया ब्लॉक चेयरमैन पलैंट सरपंच समिति सब पलैले स्वाधीन विधायक आड़े ये दलर कर्मी मान छि छाकर व्यवहार करने से पलाउं दुर्व्यवहार कर आसी गप शुणाऊँ नवीन बाबू जो अरविंद महापात्र कड़े कर्मी मान जो व्यवहार खराब करते काली 10,000 लोक आसिक भुवनेश्वर मेली कर नवीन बाबू प्रश्न पचारे और नवीन बाबू काली गोटे अभिवेक कार्यक्रम कले पूर्व दिन महाकालापड़ा केन्द्र गोटा गोटी लोक डाकी देखा कले काली कहीं देखा कले कर्मी मान विरोधी काम कले राज्य सभापति जो बापा दलर सी देखा देनी काली कहीं लुचिले सामना कले उत्तर दे था ना तुम या भूल कर पुलिस लगे लुचिल कम विरोधी दल हिसाब से विरोधी दल नेता राज्य सभापति हिसाब से कल तुम कर्मी मान विरोधी हिंजिली लोक नवीन बाबू खोज 18 मास है कंटा मंझी खोज 18 मास है नवीन बाबू निजे तार उत्तर दे पार सी कहते आसी उत्तर दे से कौन है ना आपंकर कर्मी मान कौन हैरान करते जो मैंने कर्मी मान हैरान कर सद्य उदाहरण हूँ बड़मा नरसिंहपुर तार सद्य उदाहरण हूँ महांगारे तार सबुठ बड़ उदाहरण जाजपुर जो मैंने नेता बहकालिया गपुंट जिला परिषद भाइस चेयरमैन पलैले बीजेपी की ये कहते दल गड़ जगिछु यही भाया लोक विभ्रांतिकर कथा कहीकि दल को बुड़ाई जो पुरुष मंथरा संख्या बढ़ी जाइए विजु जनता दल से दल को बुड़ाई योजना चल शुणु ये हूँ शाग खिया को पेज खिया को सही पारे ये देवी मिश्र जो अतनु सब्यसाची 8-10 वर्ष मंत्री होते एम कह कथा जे आमको आसिक लोक भेटतु मिशंतु लोक एम तो सब पिओन भाया संघ मैंने दरमा रही एम बाबू आसो कौ नेतृत्व जो विरोधी दल हिसाब से गुड़ाए लोक चाहती आप नेतृत्व कह ये भितर से अरविंद महापात्र को भेटतु कि बापा विजय महापात्र जेहेतु ओडिशा नेतृत्व भितर प्रासंगिक भितर राजनीति में 25 वर्ष से पदवी नथिले भी शासन क्षमता नथिले भी ओडिशा राजनीति ना सर्वाग्रे रहे जे प्रसंग भित्तिक राजनीति घर को किसी लोक गले किसी लोक जीवा आसवा कले ओडिशार मालकानगिरी मयूरभंज ढेंकानाल कटक पर्यटन लोक मैंने गति कले ता अर्थ कौन शाग खिया को पेज खिया सही पार बोलिका मार मारे आम सस्पेंड करा पुओ को सस्पेंड उत्तर 4 जन देले तार उत्तर किसी सठिक पद लोक पहुंचे जड़े कहला मिड डे ऑपरेशन जड़े कहले दुर्नीति कर जड़े कहले आसिक कौन ना विश्वासघातकता आउ जड़े कहले जे नाई दलर लोक मान खराब बने ये सबुतक कथा हूँ विचार करा कौटा ठीक कौटा भूल काली 10,000 जो समर्थक आसते समस्त विजु बाबू अनुगामी जो वयस्क लोक मैंने आसते विजु जनता तुलन बस्तर कर्मी काली कहीं नवीन बाबू उत्तर देने तार उत्तर नवीन बाबू एवं देवा दरकार जे मु कहीं कर्मी मान भेटिले ना नाई ना पांड्यान विरुद्ध सारा ओडिशा लोक मैंने विरोध कले भोट देले तार मैंडेट है नवीन बाबू विरोधी दल बसिले राजा साहब उत्तर दौरान अरुण साहू कहते बद्री भाई बद्री पात्र कहते अरविंद महापात्र कहते समस्ते से कथा कहते भोट हो का भोट विरोधी दल विजु जनता दल बसला आ कहे कौन पांड्यान कथा जो इश्यू रे ये कथा किसी आलोचना पर्यालोचना ये हूँ कथा हूँ हिंसू जो कथा हूँ गोटे कौन कि आप हिंसुकुटिया कार्यक्रम ये हूँ प्रतिफलन आ अलग किसी